ele sokelwa mangae anya wetoe tangani awetoe tolenge ho amalai Ikiwa ni kwa mara nyingine tena mtazamaji wa Didas TV na kukaribisha kuweza kufuatilia vipindi vyetu ambavyo tunakuwa tukikujia navyo kwa kila siku. Kama kawaida niite Antoine Malashi mbele ya kamera na nyuma ya kamera ni wake Wilson. Kwa siku ya leo tutakwenda kuzungumzia juu ya muendeleo au namna vile kazi za salongo zinaendelea ndani ya mji wa Baraka juu ya kuweza kungarisha jiji letu. Tupo ndani ya ofisi yake meya wa mji wa Baraka kwa muda, atakwenda kujitambulisha na pia baada ya hapo tutakwenda kuendelea na mambo mengine. Meya wa mji wa Baraka kwa muda, jambo. Jambo sana. Asante, pia ungeweza kujitambulisha mbele ya raia wa mji wa Baraka. Mimi naitwa kwa jina la Marie Mkanja, maire de la ville à l'intérim. Asante sana mama Maria, ukiwa ni meya wa mji wa Baraka kwa muda, lakini kwa siku leo tutakwenda kuongelea juu ya salongo. Ukiangalia siku za nyuma salongo ilikuwa kama imesimama hivi ndani ya mji wa Baraka. Wiki iliyopita salongo ilikwenda kufanyika, labda watu wangehitaji kufahamu lengo ama chanzo cha salongo kutokufanyika ilikuwa ni nini? Ni upuuzi wa watu tu. Nilipanda ku radio niliongea kwa RCK, nikamwambia kama salongo inapashwa kuwa na inapashwa kuendelea tu kama kawaida yake. Kila siku ya 5 salongo inapashwa kutumikiwa. Upuuzi wa watu mpaka sai salongo haikutumikiwa hiyo semene 2 mimi nayo inapita. Na tunaomba upuuzi kutupilia mbali juu tuendelee na salongo yetu kama kawaida. Asante sana. Labda upande wa makartier, ukiangalia kuna nyumba ambazo zinaingia ndani ya barabara zile ambazo mnakuwa mkiziomba kuweza kunyoroshwa. Labda barabara inaweza kuwa ikaja lakini ikaingia ndani ya nyumba, pia ikawa kama imepengama hivi, haifati mkondo wa njia kisi inavyotaka kuwa. Kipi mnaweza pia kuambia raia? Ile ni remarke tuliona ndio wakati tunapasula mabarabara, kuko raia zilikuwa zinauza mu mabarabara na ilikuwa probleme ya batu ya kadastre, na hiyo dossier iko deja ku kadastre. Batu kadastre taingia mutere kwenda na pasula mabarabara kuangalia kila mtu kroki yake juu shie meri atujui bile ile ni kazi ya kadastre itatengeneza barabara. Na labda kwa upande mwingine raia wanasema kwamba wanakuwa kitumikishwa salongo kama kwa kusukumizwa, yani kama kutumika kwa nguvu. Wale ambao hawatumiki salongo wanakuwa ni kama wanaadhibiwa na ili jeshi la kizalendo ambalo liko ndani ya mji wa Baraka. Unaweza kuta mtu ni kama amezembea kufanya kazi, na kama kutumika salongo wanakuwa kama wanafungwa na kuliwa hela. Nyinyi meya ya Baraka, sijui mnalipi la kusema? Sisi hatuyaruhusu wazalendo kufunga watu juu ya salongo, na bile bikifikia tunaweza kuruhusu wazalendo wafunge watu. Kwa sasa hatuyaruhusu vile. Tunaambia watu wakuwe na susi ya nchi yao, wakuwe na susi. Mzalendo wote ni yule mwenye iko na susi ya nchi yake, na ukikuwa na susi na kunyuko naishi unapaswa kupatengeneza, na kama upashe kupatengeneza manake hauko mzalendo. Na ndio maana tunasema shia hatuyaruhusu wa askari kufunga raia juu hatumiki salongo, hapana, ila tunaruhusu raia kutengeneza mchi yao. Na kadiri wanafaa upuuzi ndio tunaweza kuhusisha wale watu, lakini kwa sasa hivi sie hatuyahusisha wazalendo kufunga watu kwa sababu ya salongo. Asante sana. Na pia kiangalia swala lingine, ilikuwa mlikuwa mmepangilia samedi ndo kuwe kunatumikwa salongo, lakini mkuja kubadili ghafla tu salongo zote zinatumikwa vendredi. Labda sije kama raia wangepata mwangaza hapo mama. Kuhusu masiku, tuliona samedi ni siku ya watu wanatafuta makabuchungu. Kila mtu yuko pilika kutafuta mlio juu ni siku ya soko. Ndio maana tuliona umwe tu 5 vendredi juu vendredi hakuna soko kabambi. Batu wanakuwa biko pale biko disponible. Mais samedi en tout cas batu wako disponible, na kwa ni siku ya fuyo, ni kusumbua watu kutokonda kutafuta kwa biko wanaishi muto di jour. Na soko njo baba njo mama. Na ingine ndaongezea
juu ya Salongo. Kuko bebiko nasema tutatumikia wapi, tushamaliza kazi ya yaisha. Bakapita banisikilize mzuri, kazi haziyaisha. Salongo zinaendelea kama kawaida. Musha tengeneza mabarabara zinakuwa mzuri, hamuna buchafu, lakini tunaomba sasa kutia miferegi juu mvula zinaanza. Salongo nakuwa kutia sasa miferegi, kuchimbula miferegi kuangalia kwa maji itakuwa napitia barabara na bakia yulu. Ndio Salongo tutaanza nayo kesho. Hiyo itaendelea mpaka wakati wote banatia miferegi. Na tutatembelea, tutapangilia fasi kwa tutaanzia tembelea. Na labda haitakuwa kwa makartie, kila chef de quartier na quartier yake. Ndio itakuwa ya kila chef de quartier na quartier yake. Meshie mairie tutakwenda tunatembelea sasa makartie. Asante sana, labda kwa kumalizia ujumbe wa mwisho kwa raia wote wa mji wa Baraka. Na wasalimu tena na nawapa courage ya kuendelesha mji wetu. Balasema l'union fait la force. Bila kuwa pamoja hakuna kikinaweza endelea. Mimi nawaalika wote tutumike pamoja kwa maendeleo ya mji wetu wa Baraka. Asante. Asante mtazamaji wa Didas TV, ulikuwa nami Anton Malashi. Tulikuja kuongelea juu ya swala la Salongo ndani ya mji wa Baraka. Tulikwenda kuongea pia naye meya wa mji wa Baraka kwa muda. Na ulikwenda kusikia mengi, na tume kwamba utakwenda kuambia wale ambao hawakuwa na simu za kuweza kututizama au wale ambao hawakuweza kupata habari hizi kwa wakati kamili. Asante, usikose kulike, kushare na kucomment kazi zetu. Hii ni Didas TV. Ele sokelwa mangae anya wetoe tangani awetoe